নমস্কার বন্ধুরা, সবাইকে জানাই নাগদা শ্রী শ্রী মা শীতলা ক্লাবের পক্ষ থেকে সরস্বতী পুজোর আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। নাগদা মা শীতলা ক্লাবের পক্ষ থেকে মা মনসা সাউন্ড একটি সাউন্ড টেস্টিং শুরু করতে চলেছে, তো চলুন শুরু করা যাক। মা মনসা সাউন্ড প্রেজেন্ট নাগদা থেকে। नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये दिल ना दिया, दिल ना लिया, तो बोलो न का किया। ये बेटा अच्छी दुनिया में दिया यार, ये बेटा प्यार न किया तो क्या किया। ये बेटा अच्छी दुनिया में दिया यार, ये बेटा प्यार न किया तो क्या किया। चिन्मय रीमिक्स केशपुर से